hingga apapun berita dahuli, berita ulungku di Yesus Tuhan ringga sepabuh ada sitong dui membuat nasahon so ada kudus di ringga sepabuh berita dahuli, berita ulungku di Yesus Tuhan. Martangi yang mahita. Di bata Jehovah amanami na marhabang sa di banua gijang. Mauliate di asi dohot holong ni roham di bagasan na sangobbason. Di joho hami ali Tuhan sian ganup inganan nami bi laho marsaur dohoto. Jala marlas ni roha hami ali Tuhan di namar ningot tami. Di pesta hana naikmu tu banua ginjang. Ala ni ia li Tuhan naing marsaur mahami marhite hatam nabadiyai. Nagabi bohal ni partodion nami. Nagabi gogo nami madalani ari-ari nami di portibion. Roma ho jalasaur tu ganup roha nami dohot pikiran nami ali Tuhan. Raja maho di hati-hati dohot pikiran nami. Asalam mengetusi hami ali Tuhan. Jala lamtang haporsian nami. Di bagasan Kristus Yesus jala matang yang namion. Amin. Horasma dihita salhutna. Hatani debata dihita di pesta parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus. Iman natar surat di buku ni si Lukas bidu 24 mamuka may sian ayat 44 mengunjungi may di ayat 53. Lukas 24 ayat 44 sahat rodi ayat 53 hujahahon ma tu tonga-tongata. Jadi ninna iba nama madok nasida on mahatakku na huhatahot tuhamu ujurap dobe au dohot tamu ikut jupang dosa luhut na natar surat taringot tu au dipatik ni si Musa di akka panurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuhai ma rohana sida asa dia tusi natar surati dungi ninna mamadok nasida songonido tar surat tian manaon naporsuk Kristusi jala hehe sian namate di ari batoluhon jala baritahonotton ma marhite-hite guarna hamu baun ni roha mangalap hasesan di dosa tusudi akka bangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo maka tidak kocak jala surwokku ma songgop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang alai mian mahamu di hutaon paima disolukon hamu hagogoon nasian gijang. Jadi ditogihon ibana manasida ruar tukkan Betania dungi di paherbang ma tanganna mamasu-masu nasida. Jadi di nama masu-masu nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jala terhidat tugijang. Dungi di soba nasida ma ibana jala mulak tu Jerusalem marlas ni roha situtu.
Jadi totong manasida dijoroi memuji-muji debata ido yanggo sahakni turpuki. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus hita na pungudison di sadatiki lumobi atar di Indonesia mahudokon molo 17 Agustus atar perayaan Nabalgadwe jala tanggal 10 nompe nunga 16 Agustusi nunga adong namar obor rupani dohot aka kegiatan na asing di sadatiki lauma sada keluarga ima keluarga ni amat taronggal dohot ripena mar 17 Agustuson atar biasa dohita sian nyasongoni hebo makebo-hebohon 17 Agustusi di bawah masih taronggalon marumur 7 tahun dope menek dope itu guna sida dungi ditugu-tugu tu akka ulon nadong di lapangani amata mernida akka mersing ben inata fokus mamereng akka rodang-rodang dohok gepang-gepang dohok tungir-tungir dohok lacat dia mandang buana kutija bin arhana dungi sila mahalaki malua ma si taronggalon dang terida di dia si taronggal pa inna ay hodo nak kining ninna hodo inna dilului nasida dilului dang dapot ala ni torok ni zolmai dungi di hallo-hallo homma tu panitia acara terbiasa deh jala somal deh marpentas 17 Agustus di hallo-hallo homma ati tung adong namar goar si taronggal asa Roma tu joloon ngai dilului umakmu bapakmu ho ninna dang adong sampai pola do 2 jam nasida mengalului si taronggalon dang dapat las dibegi nasida muse tu si parion nasida terbigi adong madok song non masa do nuaing si takut-takut denak inna beh itu la idonan nuaing la di blender na rohana lam ganggu rohani inatai lam mengedungi amatai ngamar do ngamuruk laut inatai angko soan dong molo dang dapat tu kukupaulak ko ay na rohana di bagasar rohana rumah bebeni sudi inna di bagasar rohana dang piga-piga jom nai dapot ma si taronggalon marmeam-meam aik butak rupani dibuam ma ngadapot be inna namar halu-halu honon nyodo anak munai inna pas dibuan nama kalu-halu honon si taronggali molo pemikiratan yan dihaul magiling na idonia nati alang amago sempat dihaul alay daong toroy natay pitor digotil dobuhinay sa pining meribat bibir na itabe luar biasa digotil siya dia ho ina ngaluja mga luniho ina luar biasa bah ina roha roha matay ina roha tong mula maton ra haulon na magiling naon dung ibereng amatanay rosi taronggali las dibastabi las ditujangi wetahe ina roha la soadong dibatudu nasida holong gabe nasala ianakon manang si taronggali imay damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus beda do ceritai hatiha ro Yesus tu tonga-tonga ni akan atorop lumobi tu siseanna molo tapai ihut-ihut majaha turpukon hatiha dung patar tarida di tonga-tonga ni akan atoropi Yesus
dang pitor dilului si Simon Petrus, di dia si Simon Petrus nama suada honau tolu hali dang ninna. Di dia si Judas Iskarioti ido namang garisau dang ninna Yesus. Buasa di dia maka 12 sisi aku bahasa dang ditolok kamu au hatiha dibalbali dilicingi dituju riau dang ninna Yesus. Alayaha ma didok Yesus di tonga-tonga na toropi tajaha majo di ayat 36 na catatan na tebali rak majaha mahita dame ma dihamu tajaha saulat nari dame ma dihamu ninna Yesus. Beda kan angwa matarong kalinak kining hola dibereng geleng nai digotili inatai digoti dipalstapi amatai ali anggo Yesus dang disulikiti hasalani si Petrus dang disulikiti hasalani si Judas Iskariot doa kahasalani sisian na sosetia sisian nai hatiha tersilang jalamati Yesus ala didok Yesus dame ma dihamu ninna. Gabi tarhalomong majala hatahutan manasida ay diripu todi donani idanay di idana sida Jesusi yes ay bigu doon inna kan todi bigu donahin on ayaha doon odora bigu ni doonay inna dungi dia lu si Jesus buasa ganggu rohamuna inna berek kamu matangakku doho patu bahwa au sadiri do jama ma au jala tilik kamu ay anggoto di dang mersibuk manang marhuli-huli ninna ay molobegu dang mersibuk jala dang marhuli-huli ninna molo tajaha di bahasa Indonesia persinial kitab ta todi idi dok hantu manang begu idoy dang mersibuk manang marhuli-huli songon nani ina mudai au ninna Yesus dungi ala seganggu rohani nasida seganggu atong buti mai ueleo kamu ma diau si panganon na adong sapong golinna dilian nasida ma di ayat 42 deke na pinanggang saponggol urwa pas marpungu-pungu kasisiani manaringoti Yesus ay nunga atong hatiha mardala-dala dua halak sisiani nunga menyamar Yesus di si dia tahun nasida do na masa nina dikarijui Yesus rupani di prank dikarijui na masa ay basa songon na adong kanapiral hubigi di hutaon nina ay naso di botohodo inna ngahehe Yesus mago Yesus ya kuburani ninna rupani alai na di prank Tuhan itu dipauba pernidan nasida dung sahat si dua halaki tu hutai didok si dua halaki mak weh neng tu dia dotor sonommu dalammu ninna si dua halaki sisian nai laubot nama ari lauborngin nama dison mahitan dungi dipauba Yesus ma pernidan nasida dibereng ma Yesus jala di hati dakon nasida nung ngahwidahami ninna gabi piral ma sahati Yesus molo pola viral mosongon waingon saatnya doratu hitai apalagi kemajuan ni informasi kan ngahihin na Yesus ngaro Yesus adong mana mananggapi bigu doi dang tohoi napa cumat-cumat doi ninna alai dung dipapatar Yesus di yakka punguan atau ropi di jalo ika saponggol di pangan babuahon au doi Yesus au doi dang begu au ninna. Jadi di ayat 44 rap majaha majuhita. Jadi ninna ibana mamadok nasida. On mahataku buhatahu kamu jurap dope amu hutamu ikon jumpang dosa dana maka surat dari dua mati isi Musa diangka panirang damang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus dang boy tasirang dua badan
di bibel taon ima badan narobi dohot badan nebaru. Na saling menopang doi. Hatiha si Musa manguluhon bangsa Israel nunga di hati dakon si Musai. Hatiha si Jesaya pe manguluhon bangsa Israel nunga di papatar ibanay. Nunga di hati dakon imanay. Nunga di jamitahon si Jesaya. Naik konadong muse Mesias nama naon na porsuk. Jala di ayat 45 di dok. Jadi dibuhai ma rohana sida asa dia tusi natar surati. Dibuhai artina dibuka pikiran di nasida asa mengetusi nasida di natar surati. Asa mengetusi nasida di bibeli. Alani ido amanginang porlu dotong boto otta molo naing majah bibeli hitape ikut jalo otta do pangurupion sian debata asa taatusi hatani Tuhani ay molo mangasaho pikirat na dohot gogot ta hita majah bibeli imana ni dokon na gabi bibelon dang dia tusi naik kota jalo do pangurupion dohot gogo sian debata asa dibuhai asa diukap roha dohot pikirata. Di ayat 46 sahat rodi ayat 47 rak majaha mahita. Dudungi nama madok nasida. Songonido tersuratian manaun naporsuk Kristusi jalahehe sian mati di hari batu duhon. Jali Gua unir mamuka sian huta Yerusalem. Na artina songono namanginang. Matepe Jesusi jalahehe babuahon nang monang Jesusi manaluhon dosa. Namanggarar utang tado anggo Jesusi ben namate. Utang tado anggo dosai. Alai digarar ibana. Au pe manggarar utang munai ninna. Jala monang imana mangalo dosai. Gabe ngolunai gabi pasu-pasu dihita jala hehe Jesusi alai godang dope jolmai dang hehe godangan hehe amon makuling do ibege do ranak kining makuling majo giring-giring molo sosala jam siai ayahana masain na lau merbo tu hauma ayahana masain na kan dang diboto na saunari pesta parningotan ni hana naik nih Tuhan Yesus. Jalalas ido didok si Paulus di Sadakorin 15 ayat 14 didok songonon. Ayang gosohehe Yesus yang namate rumardo jamitanami las rumar nang hapor siamuna. Molo dang hehe Yesus yang namate dang sitong dang tikos dang toho anggo jamitan yaka parjamitai. Jala dang tikos akka hapor siamunai. Alai ala hehe do Yesus. Gabi tarida ma huaso ni debata di tonga-tonga ni portibion. Mamuka sian huta Jerusalem buasa dang siap berbubuat ya mangina. Ala sianido diri ni Yesus. Sianido akka namasa di tonga-tonga ni ngolu ni Yesus. Diusir mana siak kutana. Dipalea-lea ibana, ditijuri ibana, dipersilakon jalalam ditanum imana di si, jalalas hehe, dang adong diau rasa dendam ido, na didok ni Yesus makana ikut siya Jerusalem sar baritai, ikut siya Jerusalem ma sahat baritai, dungi sahat mamuse baritai tutano batak ima parjolo tu lobu pining na tapi ikom mate amanginang Simonson dot siliman lahu para raton barita naulii alai mangudut mamuse lahu papatarhon baritai maka tidakon huaso ni Tuhani merhite naposona ima il nomensen jala sahat ma baritai tuhuta perbubu turuas ni huria HKBP
perbubu. Nga sahat-hatan Tuhan itu hamu amanginang? No nga be? Nga dami be rohamo? Nga lubang be? Baso nga ganggu hamu. Di ayat 40 rak majaha hita. Hamudo maka tidak kocak. Na tarjodo hita amanginang gabe sitidangi namang katidakon Jesusi di tonga-tonga ni parniulata di tonga-tonga ni parnguluata aha na taula molo Jesus nakining didokon ibana mamukan sian huta Jerusalem sian huta ni dirinay hita ikut tamulay may siya dirita laho gabi sitidangi ni Tuhani bohamay gabi sitidangi ni Tuhani siya dirita parjolo nung nga buhatu tu parhuriauta nung nga buhatu tu komunikasi ta dohot Tuhani dinamartangia kita nung nga buha molohu pajaha-jaha ayat harian na siyan almanaki say disosohod dohita saha tu ari Kamis ikon marsaur dohot debata alani ido hamudo sitidangi molohita gabi guru totu sahali ikon tau tiruad dohita nagabi sitidangi ni debata sitidangi may akka keluarga sitidangi may akka marga dohot lan na asing nang tarjo nang jino ni Tuhani ayat 40 siya rak majahita jala suruh kuma songgop tuhamu pinar baga-baga ni damang alai mian mahamu di hutaon baima jala suruh kuma tuhamu songgop na pinar baga-baga ni damang na nidok na isi di pasahat ma tujolmay toddi mangarajay dirina toddi na mangajari diri ni Zolmai laho manurirangi laho makatidakon hata ni Tuhani di Portibion alani ido molo tajaha di ulaw ni apostel bidusada ayat 8 didok songonon ay jaloon muna do hagogoon ni tod di porbadia na songgop tuhamu ninna jala didok si Paulus di 2 Timoteus sada ayat 7 didok songonon ay dilehod debatado tuhita toddi na parjolo toddi hagogoon na paduahon toddi haholongon na patuluhon toddi pangarajayod diri dada toddi hatahuton nung nga di lehod debata toddi hagogoon toddi haholongon makaholongi donga jolma lumobi makaholongi debata toddi pangarajayo didi mangarajai diri taringot tu akka namasa di tonga-tonga ni Portibion napaholak ko kita asalam do siad debata nung nga dileo ni pangarajayon raja di diri dungi didokon si Paulus Musa di sada Korintus 2 ayat 4 songonon hataku parjamita aku pe dada hata habisuhon namalo au mangaitoni toddi dohot hagogoon di papatar disi hati ha manurirangi pe akka sisian ni Jesus akka namanuraton natarsuraton bibel taon toddi do na mangula di bagasan ngulu ni nasida tajaha maamanginang di ayat 50 sahatro di ayat 57 jadi ditogihon iba nama borhat ma Jesus hehe ma Jesus tarangkat ma Jesus sian Betania nagabi suku-sukun songonon buah sadang olo Jesus teding di Portibion rap dohot tita aha na mabahit alus na ima
portibion amanginang parsatok kinado. Jala dang adong nahot di tanoon. Alani ido didok di bukuede 200 onopulonomi tabuk ka maju bukuede 200 onopulonom alay dang paletay dehon holat tajahape bukuede 200 onopulonom. Nung adapot amanginang rakmajaha mahita tubanuagi jangdo pardalatay na dihalungutok ko tulus madisi anggo dison mubauba dosude so sadia nature ditanoon tubanuagi jangdo pardalatay lau pe Jesus tubanuagi jang lau paradehon dihita sada inganan ima surgo alanido di buku ditay dok surgoi dangadong be si ayod disi ninna surgoi do nanaing tetuju anggo portibion hola dalat talaho manurirangi lau makatidakon huaso ni debatado dangadong na asing alani ido amanginang na perpudi maun didok kita marhite topik gabe sitidang ini Kristus maul do amang inang gabe sahala saksi mauldo laho makatidakon Tuhani di perdalanan ni ngulutta molo sahala saksi ikon na ido hatana hati hadi jowi bana i hatana di jowi mana musay ikoni musay hatana molo sempat muba-uba gabe lam ibana do masuk penjara molo gabe sitidangi manang saksi ni Kristusi amanginang ikon ido hatata unang muba-uba rohata nang tapilit ibana gabi hanguluata sa liling ni lilingna nang tapilit ibana na mapargugihok kita di perdalanan di Portibion alani i tajalo pangurupion siya Tuhani asa margogo hita gabi sitidang ini Kristus di Portibion baritahon ma dingulumi boha Jesus dingulum pajojor akka huasoni di mata hati hamar saur dohot akka donganmu urupi akka donganmu nagali apuli akka donganmu na di bagasan pojot ni roha apuli akka donganmu na di bagasan ela-ela ni sibolis baritahon may hata ni Tuhani hati dakon may di perdalananmu si ganupari amin martangiang mahita mauliati ali Tuhan di asi dohot holong ni roham dia palatikyon marningot tami ali Tuhan tutu di ari pesta sadarion ima hari hananaikmu tu banu agijang alani iya ali Tuhan dinaung di papatarho tuakka sisianmu tuakka natorop di Jerusalem dirimi ali Tuhan papatar ma ali Tuhan nang di rohanami di rohani ganup ruas ni huriamon nung hehe jalamona ku ali Tuhan di tonga-tonga ni Portibion manaluhut dosa pahehe ma ali Tuhan ruas ni huriamos saluhutna hehe aka ama ali Tuhan laho makatidakon hatami hehe aka ina ali Tuhan margogo maswarahon hatami di perdalanan ni ngulun nasida hehe nang aka ianako sikola minggu remaja na posobulong piali Tuhan marhite akka huaso dohot todi na pinasahatmu di tonga-tonga ni ngulun ni nasida di joho hami ali Tuhan di apalatikyon gabe sitidangi hatam sitidangi ngulum di tonga-tonga ni Portibion alani iya li Tuhan ragam na hubulus sami na mangela-ela rohanami laho manadikoko pargogoy hami ali Tuhan marhiti ton dim porbadia ton di pangarajayo diri na pinasahatmu di hami sailam azari saluhut na ali Tuhan ruas ni huriamon pasahat to dirina tuadupan mo na badiay unang ali Tuhan gabi portibi parsatok kinanon gabi debata
dihami, manang Tuhan dihami. Alai homa alai Tuhan, nagabe raja, nagabe debata di ngulu nami, di pikiran nami, diganup gulmit ni ngulu nami alai Tuhan. Pamonang mahami alai Tuhan, sahat rodi hasusuda ni ngulu nami alai Tuhan. Jala topet di bagasa tikyon alai Tuhan, rap marlas ni roha hami. Dohot dongan nami ima agama Islam alai Tuhan. Dina makalasso nasida alai Tuhan di Idul Fitri. Totong alai Tuhan pasahaton nami alai Tuhan saluhut ulau ni nasida. Pesta ni nasida alai Tuhan. Asaho nama perguguhon nasida. Tutuma alai Tuhan gabe sada las ni rohai di ngolin ni nasida. Jalan nang di bagasa tikyon alai Tuhan. Di hana naik mon. Hupesta ho kami totong. Las ni roha nami alai Tuhan. Marhiti nang monakko. Alani ia alai Tuhan perguguh saluhutna. Ruas ni huriam na adong di portibion alai Tuhan. Na mamuji-muji guarmu alai Tuhan. Alani ia alai amang. Dinalaho mulak pehami sian bagas jorong. Homa alai Tuhan. Nama perguguh kami madalani ari-ari ni ngulu nami. Hatami alai Tuhan. Gabi sulu-sulu nami dinagulap. Tukot nami alai Tuhan. Di dalam naladit. Molo adong alai Tuhan akaruas ni huriamon natading di bagasan arsak ni roha ala ni akasi taonon di portibion mangula mahwali Tuhan di roha ni nasida monak wali Tuhan di bata diganu parnguluan ni nasida patuduh wasomi alai Tuhan asa taruli nasida jala tarjou gabe sitidangi nama katidakon ngulumi nama katidakon hatami alai Tuhan di pardalanan ni nguli nasida. Molo adong na di bagasan parsahiton pamalumom. Na di bagasan elay ni sibulis alai Tuhan. Patiur pikiran ni nasida. Asima roham alai Tuhan. Manatap alai Tuhan. Diganup gulmit ni pernguluan ni ruas ni huriamon. Mauliate ma di hoali Tuhan. Di bata. Jalo ma tangyang namyon. Amin.